नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 6 जनवरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो रे जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आ आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी डेरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिया। दुर्गा मंदिर दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान मंगराजपुर कुजंग जगतसिंहपुर। आज सुपरहिट नुआ नाटक काँ देना लुह सरी जीव यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान हंतुक पुरी। आज से अनुसंधानमूलक रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक से मो स्त्री यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान शैलंग आनंदपुर केन्दुझर। आज सुपरहिट पारिवारिक नाटक धन तमे भलरे थाओ यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान पद्मपुर एरसमा जगतसिंहपुर। आज सुपरहिट नाटक कहिबाकू लाज शुणिले पाप यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान षंढगोरडा उच्छुपुर बलंगा पुरी। आज नाटक गरीबर दुख देखिछि किए नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान चौधरी टिकरपड़ा गंजाम। आज सुपरहिट नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री राणी पंडा यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान इटुआ आगरपड़ा भद्रक। आज चर्चित नाटक काँ देनारे बाइया मन यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज षष्ठ रजनी स्थान गुडुलगुमा मालकानगिर। आज अनुसंधानमूलक नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान भाटा पाला कलाहांडी। आज चर्चित सुपरहिट नाटक सबु पर जगा निजर यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान दुलाखापाटଣା बैतरणी रोड जाजपुर। आज पारिवारिक सुपरहिट नाटक काहार कौन हजिछि यात्रा दरबार। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान रोकाल खड़ियाल नुआपड़ा। आज सुपरहिट नाटक रातिर सपन सकाळे शेष यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान नंदपुर सिमिलीगुड़ा कोरापुट। आज नाटक सुंदर लगुछि जगा मंदिर यात्रा चॉकलेट परिवार। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान पाणीशुलिया पाउंसकुली भेलरा बालेश्वर। आज नाटक श्रीकृष्ण मोर शेष साक्षी यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बहु सिंगिटी महादेव पड़िया मतो चांदबाली भद्रक। आज नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज षष्ठ रजनी स्थान बालीपड़ा कलाहांडी। आज
ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ପାନ୍ଥଶାଳା ଯାତ୍ରା ରାଜାରାଣୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଶାଳିଜଙ୍ଗା, କମରପଦା, କନ୍ଦରପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହର ହିସାବ ରଖିଛି କିଏ? ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁମାରବସ୍ତ, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ, ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ରାଜଘାଟ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ, ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପୁଇଁତଳା, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ରାଜାକୁ ମାଗିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ରାହାଡ଼ିଙ୍ଗା, ଜୟପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଭଡ଼ଗାଁ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ, ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ସୁଆଁରୀ, ସଫା, କଟକ। ଆଜିର ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ, ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ଟିମିରି, ମୋଟର, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋହୂ, ସାନୁ ଦିଅର, ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡପୁରୀ, କଳିଙ୍ଗା, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।